Postoje mnoge istine koje su nam nezanimljive. Prema njima smo čak ravnodušni. I onda kažemo, u redu, naučnici su otkrili da postoji globalno zagrevanje, to ćemo nekako rešavati, ali nas to ne uznemirava mnogo i kao ličnost nas nimalo ne menja. Zatim postoje istine koje su prijatne, pa čak i radosne, ushićujuće, i onda se ozarimo. Pa to je sjajno, to mi puno znači. Ali kao što svi znamo, ima istina koje najrađe izbegavamo. Krijemo od sebe i potiskujemo. Možda ne moramo sve, ali mnogi od tih istina je bolje osvestiti, prihvatiti i doživjeti. To je lekovito. Za mene i neke od mojih kolega, to je suština psihoterapije. Bolne istine imaju dve glavne strane. Jedna je intelektualna, kognitivna, saznajna i tiče se sadržaja istine, to jest šta mi to krijemo od sebe. Šta smo otkrili, shvatili, uvidjeli, doživjeli. Druga strana je emotivna, osjećajna i tiče se naše emotivne reakcije na tu istinu, osjećanja koja ona izaziva i našeg izražavanja tih osjećanja. Možemo sebe obmanuti u vezi obe ove strane neke naše bolne istine. Možemo imati jaku emotivnu reakciju, a da pritom promašujemo sadržaj istine. A možemo i imati tačan uvid o toj istini, ali da emotivno ne reagujemo. Potisnemo osjećanje ili pak da reagujemo neadekvatnom emocijom, na primjer besom umjesto tuge. Evo par primjera za sve ovo. Neko može biti besan ili jako plakati zbog toga što je njegov omiljeni sportski tim izgubio važan meč, a zapravo je napet zbog toga što mu je roditelj u bolnici i u teškom je stanju. Ili obrnuto, neko može imati tačan uvid da otac nikad nije nalazio vremena za njega, ali da samo bude blago potišten zbog te istine ili pak da ispoljava bes prema ocu zbog toga. Dakle, nije dovoljno da samo jedan uslov bude ispunjen. Neophodan je spoj tačnog uvida i potpune i prave emotivne reakcije da bi doživljaj bio isceljujući. Sad nešto više o bolnim istinama, a onda i o emotivnom reagovanju, koji imaju veze sa psihoterapijom i onome što je isceljujuće u njoj. Bolne istine koje su značajne za psihoterapiju tiču se prvenstveno naših bolnih istina vezanih za odnose sa značajnim osobama u našem životu. Odnos sa majkom, ocem, bratom, sestrom, babom, dedom. Ponekad to mogu biti i vaspitačica u vrtiću, učitelj ili učiteljica, tetka, ujna, komšija, neki drug, drugarica itd. Svi smo imali takozvane značajne osobe u našem životu i bolne istine se tiču tih osoba. Na primjer, može biti naša istina da je neko od roditelja rano umro, zatim da su roditelji otišli u rad u inostranstvo, a nas ostavili kod babe i dede. Može biti da nas je majka napustila i zasnovala novu porodicu. Nečiji otac je, na primjer, bio alkoholičar ili je bio nasilan. Ima klijentica koje su imale prezahtevnu majku, dok su neki klijenti imali bezosjećajnog oca. U nekim kućama je bila velika gužva, nesloga i svađe. Možda nam je učiteljica bila neka prestroga osoba kojoj smo bili nesimpatični. Dešava se da se ljudi jako vežu za babu ili dedu i onda kada neko od njih prerano umre, to također može biti važna bolna istina u našem životu. To su te bolne istine značajne za proces psihoterapije.
Psihičke tegobe kod ljudi su posljedica gore pomenutih bolnih istina, a ne neprijatnih istina kao što su fizičke povrede, neuspjesi naših sportskih timova, financijske krize, uobičajene bolesti, pa čak ni negativni politički događaji u zemlji i svetu. Ovakve neprijatnosti uglavnom nisu uzrok neuroze, pod uslovom da nisu neuobičajeno velikog intenziteta ili da su po nekoj sličnosti ili simbolici povezani sa realnim traumama u detinjstvu i mladosti. Na primjer, zaglavljivanje deteta u malom liftu samo po sebi najčešće nije traumatski događaj koji formira neurozu, ali zbog sličnosti doživljaja zaustavljanje, osjećaj zarobljenosti, strah od gušenja može probuditi davno zaboravljenu traumu rođenja. Kada se dete zaglavilo u porođenom kanalu, neko vreme nije moglo ni napred ni nazad, a zbog pritisnute pupčane vrpce osjetilo gušenje. Tako nešto može pokrenuti panične strahove od zatvorenog prostora s anksioznošću i osjećajem gušenja. Ta originalna trauma ne mora biti tako daleka i duboka. Može se desiti da dete u pubertetu doživi jaku grdnju i pretnju od neke odrasle osobe i ako taj doživljaj nesvesno probudi sećanje na nasilnu epizodu oca još pre polaska u školu, ono sada kao adolescent može razviti neke psihosomatske tegobe, na primjer tikove ili tremu pred autoritetom. U procesu psihoterapije, kako je zamišljaju neki od nas, klijent ima jedinstvenu priliku da postepeno iz seanse u seansu otkriva svoje važne bolne istine i da se hrabro suočava sa njima. Neuroza će učiniti sve što može da klijenta odvede na neku drugu stranu, da mu skrene pažnju, da ga zavede, da ga omete da se mirno suoči sa svojim bolnim istinama. Stručni termin za to su odbrane i otpori. Najviše vremena u psihoterapiji ode na prevazilaženje, odbrana i otpora, oko 90% vremena. Kada klijent konačno nauči da prepoznaje kako se neka bolna istina približava njegovoj svesti, pusti je slobodno u svest i doživi je bez otpora, grčenja i bežanja, to jest glasno je isplače, onda klijent sve češće to može i sam da radi i uloga psihoterapeuta se postepeno smanjuje. Pošto je neuroza gotovo totalna, obuhvata sve aspekte duševnog i telesnog života, spavanje, ishranu, radne sposobnosti, ponašanje u prijateljskim i ljubavnim odnosima, ona utiče i na način suočavanja sa bolom u nama. Zdrava osoba će se zdravo suočavati sa svojim bolnim uspomenama i emocijama, a neurotična će činiti to na neurotičan način. Otud često bešnjenje pri susretu sa svojom istinom, stiskanje, bežanje, grčanje, dramljenje, a stručni naziv za to je abreakcija. Abreakcija je neurotičan način izražavanja bolnih, dirljivih osjećanja i ona često ide u kombinaciji sa pogrešnim uvidima o tome šta nas boli, ide sa okrivljavanjem drugih, ide sa crnim mislima, sa pesimizmom itd. Prema tome, emotivno reagovati na neku našu bolnu istinu uopšte ne mora da bude autentično i zdravo. Neurotične emotivne reakcije uglavnom idu u dva smera. Ili su previše suzdržane, prigušene, ili su promašene, pogrešne i teatralne. Biti otvoren za svoje bolne istine, prepoznati kada se tokom priče o sebi i svom životu približavate nekoj svojoj dirljivoj bolnoj istini, pustite da vas obuzme i isplakati onako kako vam dođe, ponekad brzo, ponekad sporo, ponekad glasno, ponekad tiho, je jedna suptilna veština koja vas može izvući iz neuroze i pomoći vam da ostanete mentalno zdravi.
Zašto mirno i hrabro suočavanje sa našim bolnim istinama kroz suze ima toliko blagotvoran utjecaj na ceo organizam? O tome ćemo govoriti u sljedećem videu. Hvala.